formula kita guna P1 V1 equal to P2 V2. So V1 dengan P1 dah dibagikan. So dia nak pressure untuk P2. So masuk je dalam formula, you akan dapat macam ni. Faham tak? Tak nampak. Tak nampak? Tak. Tak apa. Jadi Macam yang first jawapan ialah jawapan dia. Okay, P2 0.4 ATM. Betul. Faham kan? Sebab ni simple je, direct je. Okay, lepas tu boleh move kan? Move. Okay, lepas tu soalan nombor 3B. Okay, dia macam sama je macam soalan nombor 2 tapi dia ialah Charles Law. So kita guna V1 over V2 equal to V2 over V1 over T1 equal to V2 over T2. So masuk je apa yang dah dia bagi, cari dia nak apa Dia nak V2 kan? So masuk dalam formula. So Tapi, dapatlah V2 0.102 liter. Okay. Tapi kat sini ada satu benda kena take note. Siapa tahu? Celsius tukar jadi Kelvin. Yes, pandai. Jangan lupa. Okay. Semua temperature untuk gas kena tukar kepada Kelvin. Jadi jawapan 102.35 mil. So again, pattern dia sama. Formula, substitution, final answer with unit. Tapi kena berhati-hati, temperature mesti dalam bentuk Kelvin. Soalan 2, 0.4 atm. Soalan 3, 102.35 mil. Tanda. Dia dah bagi temperature dalam temperature tu kita kena tukar kepada Kelvin. So tambah 273.15. So kita dapat 298.15 Kelvin. So untuk pressure pula dia bagi 101 kilopascal. So untuk lepas tu pressure tu kita kena tukar kepada ATM sebab dalam density dia bagi dalam liter. Jadi macam dalam notes ni kalau dalam liter pressure dia kena dalam ATM. So kita kena tukar dulu pressure tu dalam ATM. So kita buat stoichiometric dapatlah 0.9968 ATM. So kita pakai formula PV sama dengan nRT. So dia nak molar mass, betul. So N tu kita tukar kepada mass over MR. So dia nak density kan mass over volume. So kita arrange balik formula tu, kita dapatlah density sama dengan PMR over RT. So kita substitute semua kita punya value tu dapatlah mana 63. Dapatlah 63.82 gram per mol. Okay. Tunjuk jawapan sikit. I tengok cara kerja Siti Zulaikha bagus kerana dia tunjuk semua unit. Dia tunjuk semua unit lepas tu cancel off unit. Ada pelajar yang malas tulis unit, mereka akan nanti at the cancel off unit. Ada pelajar yang malas tulis unit, mereka akan nanti at the end dia confuse. Apakah unit untuk jawapan ni? So kalau you buat siap-siap semua unit, tulis siap-siap, you akan tahu apa yang tinggal. Tinggallah itulah unit dia, gram per mole. Itulah unit untuk molar mass. Very good. Okay, kalau jawapan you lari sikit dengan jawapan saya, tak apa. Kalau tak silap jawapan saya 63.7 something, boleh terima je. 63 point something boleh terima. Dia lari kerana mungkin temperature ada orang guna 273, ada orang guna 273.15. Kemudian mungkin tadi yang ATM ni you tak ambil 4 titik puluhan, menyebabkan jawapan you lari sikit. Okay So clear everyone? So please take note when the density is given, you have to check which R is suitable. I galakkan semua orang tukar kepada ATM. ATM lebih senang. Jadi ingatkan nilai 0.08206. Okay Any question? No, madam. No madam. No, madam. Okay, jelas Next, Kiss, your turn. Terima kasih Zulaikha. Sama-sama madam. Yes, Kiss, your turn. Question number 5. Okay, question number 5 a bit tricky
Madam can see. Wait for a while. I answer Praveen. Join with your friends. And Adib or Syafiq. Suruh dia pergi cari you. Can see the screen. Wait, I check. I can see the screen. Yeah, You okay. try to show your answer and see. Because I cannot see my screen, that's why. Never mind. You start. You're sharing your screen with everyone, but your screen is in black color. Yeah, okay. Mm. Okay, the question is, when an evacuated glass vessel weighing 1347.74 gram Mm. and then was filled with an unknown gas, so plus gas Y is 137.28 gram. Then the pressure was found to be 99.3 kilonewton per meter per meter. So we have to change. So we have to change from kilonewton to newton, then change to ATM. Yeah, you are right. Then at 31 degrees Celsius, so we change to Kelvin. Yeah. So we get, okay, so then the glass vessel was then filled completely with water. So plus water and the mass was 1067.90 gram. So by using the ideal gas, determine the relative molecular mass of gas Y. So we have to find the mass of gas Y first to find the molar mass. Okay, so what is the mass of gas Y? I get 2.54 gram. Yeah, you are right. So the mass of gas Y is 2.54 gram. Yep. Then we have to find the density. For density, we need a mass of water. So we find the mass of water by minus 1067.90 minus 134.74. Yeah. So we get 933.16 gram. Yeah. So the density is mass over volume. So mass of water divided by the volume. Volume is 1000 gram. So we get 0.93316 liter. So the molar mass, we use the ideal gas formula. Okay, stop for a while. So just now Keys already she haven't start to answer the question yet. She analyzed the question. So first, find out the mass of gas Y, 2.54 gram. Second, find out the mass of water, 933.16 gram. Why you need to find out the mass of water? Because you need to find out the volume of the solution, the volume of the system by times 1 gram per cm cube. Okay, you have to know the density of water is 1. Okay, so the mass of water actually is equal to the volume of the water because 1. So you get 0.93316 liter. Okay, now only Keys will start to explain how to use the formula and substitution. Okay, clear? Let's Keys continue. So the formula of ideal gas PV equals to nRT. So we have to find the molar mass. Molar mass is mass over molar mass of like this. So we have to find the molar mass. So it becomes mass times RT over PV. So I use the same formula here. So mass is 2.54 of gas Y and the Depan je lah. Yang kat sini dia tunjuk density. Jadi ini main dengan matematik je. Kalau you nak MR, macam mana? MR sama dengan I rasa tak ada masalah kan kalau you nak MR. Okay, guna ini. MR sama dengan MRT over PV. Mass RT over PV. Dan you buatlah. Abish, boleh faham? Sampai sini ialah maklumat you all kena tahu. Okay. Lagi temperature mesti tukar kepada Kelvin. Okay, lagi ATM ini mesti tukar. Pressure dia mesti tukar. Mana? Sini. Sila tunjukkan cara kerja untuk dua bahagian ni. Macam mana? Yang nampak? Dia blur sikit, tak apa. Tengok bawah. Tekat lagi macam mana?
dekat lagi. Tak Tu boleh untuk horizontal. Mesti mendekat. Okay, tak apa. Soalan you. Okay, you terang je lah. You terang macam tu dulu. Okay, untuk yang nombor 6A ni, dia bagi weight of gas A 40.5 gram. Untuk volume dia 15 liter dan dia punya temperature 25 darjah Celsius dengan pressure dia 1.5 atm. Okay, untuk temperature tu kita kena tukar kepada Kelvin. So kita tambah dengan 275. So kita dapat 298 Kelvin. Betul? Lepas tu kita nak dia punya molar mass of gas A. So kita guna formula MR sama dengan density darab dengan constant dengan temperature bahagi dengan pressure. Ulang So, semula formula yang mana nak guna. Kalau MR kat depan, MR sama dengan density darab dengan constant tu darab temperature dengan tanya. bahagi Untuk kes ini pressure. ada density ke? Density. Ada ke? Tak ada, dia tak bagi. Tak bagi. Jadi mengapa nak guna density? PV equal to nRT. N sama dengan apa? M Number of mole equal to? M darab constant darab temperature bahagi dengan volume darab pressure. Yup. Okay. Yes, this is the formula you need to use. Molar mass equal to MRT over PV. Okay, sambung. Lepas tu kita dapat dia punya mass dia 40.5 gram. Darab dengan constant dia kita guna 0.08206 tu sebab kita ada dia punya volume dia dalam liter. Dia punya pressure dia dalam ATM dengan dia punya tu lah. Lepas tu darab dengan 298 Kelvin. Yang kita dapat tadi daripada 25 campur 273 tu. Lepas tu kita bahagikan dengan pressure dia 1.5 atm. So kita dapat jawapan dia 44.02 gram per mol. Ya, betul. Tanya. Okay. So pastikan kalau you terus tahu nak pakai formula mana, you terus je MR equal to MRT over PV. Seandainya you tak ingat formula, jadi you derive sendirilah. Okay. Tak ada kaitan dengan density yang soalan ni. Terus Okay. Next B. Okay, untuk B dia tanya what is the volume of oxygen gas at STP untuk complete combustion of 10 liter of C2H4. So untuk yang B ni kita kena buat equation dulu. Ya, apa equation anda? Equation dia C2H4 plus 3O2. So dia dapat 2 mol karbon dioksida dengan 2 air. So first kita cari bilangan mol untuk C2H4. Okay, yes. Formula yang mana? Formula N sama dengan PV over RT. Ya, betul. Dapat apa mol? Kita dapat 0.4461 mol. 0.4461 mol. Betul tak yang lain? Sama tak? 0.4461. Betul. Betul, okay. Betul, lepas dapat mol buat apa? Lepas dapat mol tu kita comparekan 1 mol C2H4 dengan 3 mol O2. Ya, lepas tu? So kita dapat mol untuk O2 tu 1.338 mol. Ya, betul. And then kita cari volume oksigen 1.338 tu kita darab dengan 22.4 dm. So kita dapat volume dia. Volume dia 29.97 Apa unit? dm cube dm cube ataupun liter. ataupun liter. Yes, very good. Okay. So, penerangan Syafiq betul sekali. Yang lain dapat ikut. Adib dapat lah? Dapat. Okay, very good.
Ya. Okay. So, oh, I'm presenting to everyone. Okay. Okay. Nampak? So, ini apa yang Adib, Syafiq yang terang tadi. So, guna terus pakai formula substitution, dapat jawapan, find unit. Equation, lepas tu cari bilangan mol. Okay, step saya ni kurang satu step kerana I tak buat bandingan. Sebenarnya kena buat perbandingan kat sini. 4461. So, kat sini kena buat perbandingan. Okay. Mesti banding siapa yang tak buat bandingan tu kena 1C2H4 equal to wajib 1C2H4 equivalent to 3 garis. Kena cari simbol 3. Tak boleh 2 garis mesti 3 garis Okay, malas nak cari. Okay, you buat je 3 garis equal to 3 mole oxygen. Lepas tu kira-kira 3 mole oxygen. Lepas tu kira-kira lah you akan dapat bilangan mole ini. Lepas tu darab guna PV equal to NRT dapat jawapan ni. Okay, clear? No question, then we proceed. Question 7, Shahira. Shahira, question 7. Madam, macam mana ke belakang ya? Oh, sini. Oh, okay. You boleh sharing. You boleh present. Wait macam mana ni? Macam ni. Nampak tak kalau macam ni? Kalau you share, tengok nampak. Oh, you tu share screen kurang nampak. Share screen macam mana, madam? Share screen sebelumnya saya yang share. Okay, tak apa. You teruskan je. Sekejap. Macam ni ke? Nampak je. Oh, nampak. Sekejap. Sekejap. Tak apalah, saya pegang je lah, madam. Okay. Okay. Question 7. Dia bagi mass of nitrogen, lepas tu dia bagi mass of neon, lepas tu dia bagi volume 2.5 dan temperature 25. So 25 tu kita nak tukar Kelvin tambah dengan 273. So dapat 298. So dia punya formula sama dengan PV and RT. So kita nak cari mol dia, mol untuk N2 nitrogen macam ni. 2.45 bahagi dengan 14 darab dengan 2 dapat 0.0875 mol untuk Apa formula you pakai? Nak cari mol? mol sama dengan mass over molar mass. Ya. Okay. Nitrogen N2 alert N2 28 Okay. Lepas tu untuk cari mol untuk neon pula 3.10 gram bahagi dengan 20.2 kita dapat 0.1575 mol. Lepas tu untuk cari pressure total sama dengan N total RT per volume. So kita tambah dua-dua mol ni dapat 0.241 mol. Lepas tu masukkan constant 0.08206 dengan masukkan temperature 298 over dengan volume 2.5 liter. So dapat ni. Okay. Ni kan jawapan anda dengan penjelasan. Nah, Awish kata tak nampak gelak. Jadi semasa tu you tak Balau. Madam, tak dengar. Tak dengar pula. Mengapa tak dengar? Okay. Okay, dengar. Okay, awal kali kerana berdasarkan chat, Awish kata tak nampak apa-apa. Memang tak nampak. I was serious. Tak nampak tak apa. You all sudah buat. Jadi apabila kawan you terang, you check. Apa yang dia terang tu you ada ke tak? Nilai yang dia cakap tu betul ke tak? Kalau betul, take lah.
Okay ya, jangan risau, I akan ulang lagi. Macam mana? Macam mana? Ni ke? Kalau kau buat dalam film kan. Tak juga. Okay, Buka okay. kamera. Buka kamera. Seorang buat video, seorang buat video. Okay, question number 2 dia bagi sekejap ya. Okay, untuk nitrogen punya volume adalah 4 liter. Lepas tu nitrogen punya pressure adalah 400 kilo M kuasa negatif 2. Lepas tu untuk argon pula volume dia 1 dan pressure dia adalah 200. Lepas tu volume untuk kontainer adalah 2 liter. So untuk cari dia punya soalan pertama adalah cari pressure untuk particle pressure partial pressure for N2 kita guna Boyle punya equation P1 V1 sama dengan P2 V2. So for yang ni kita masukkan untuk N2 punya sama dengan 2 volume yang ni. So kita dapat dia punya pressure untuk N2 adalah 800 ataupun 7.8954 atm. Lepas tu untuk Ya, Syahira, untuk case macam dia tak ada apa pun, dia hanya nak partial pressure je. Jadi biar unit ikut balik dengan Okay. Madam tak dengar. Suara media sangkut. Dia pelik mengapa suara aku sangkut. Mungkin line problem dah start. Teruskan. Okay, lepas tu soalan nombor 2 dia suruh cari partial pressure untuk AR. Sama juga kita guna Boyle. Masukkan pressure untuk AR tadi 200. Lepas tu volume adalah 1. Volume untuk 2 adalah 2 juga. Lepas tu kita dapat pressure for AR adalah 100. Okay. Lepas tu soalan nombor 3 adalah total pressure untuk semuanya. Kita tambah-tambah dapat 900. Okay, yes. Okay. Macam mana nak tutup? Thank you, Syahira. This is what Syahira explained just now. First of all, we have to find the number of mole for... Dengar ke tak? Dengar. Okay. Okay, so we need to find the mole. Ini mole apa? Water. Madam, Suara tak dengar tak apa. You tengok gambar je. Okay. Tengok sini ya. This is the Okay, ini lagi senang. Guna P1 V1 equal to P2 V2. Okay, dia akan dapat. Buat je lah, dapat ni, total, jumlahkan. Okay. Boleh ya? Boleh, madam. Okay, soalan yang biasa akan ditanya. Soalan 8. Houston, Ken, your turn. Question A is about water displacement, Dalton law. Okay, there are few steps in this question you have to follow. So what is the step 1, what is the step 2? These four are given in the question. So total pressure, volume of oxygen, absolute temperature, partial pressure of water vapor. So according to Dalton's law, total pressure is sum of partial pressure. So partial pressure of oxygen is 728
and then Hg convert to ATM. Okay, Then good. use ideal gas equation, find number of mole, substitute the value, get Slow a bit, yeah. 0.0471 Can slow a bit. Okay, slower. substitute. Then to get mass, number of mole times molar mass, 0.1632 grams. Okay, so again, step 1, what is the step 1? Identify the question. So, can show your answer. How are you going to identify the question again? Show the identify part. From the question, they give the information total pressure is 762. P total. And they give the partial pressure of water vapor is 24. So pH2O. use Dalton law. Write down the Dalton law formula. Volume convert to liter, temperature convert to Kelvin. Highlight the P total formula, please. Ini mesti ya. P total equal to P oxygen plus pH2O, wajib tulis. Okay, ya. Okay, now after you find out the P partial pressure of oxygen, then what should you do? Convert to ATM and substitute into ideal gas equation. Yeah. 0.9711 atm is the partial pressure of oxygen. Okay. Then apply PV equal to nothing. You can find the number of mole of oxygen. After you satisfy the number of mole of oxygen, then what you do? What are you going to do? To find the mass of oxygen, take the number of mole and multiply by molar mass. What is the molar mass of oxygen? 32 gram per mole. 32 everybody, not 16 32 Okay, thank you, Ken. Okay, boleh? Water displacement pattern dia macam tu je, memang soalan macam tu je. Okay, so now we go for the last question for today. Amira. Madam, soalan nombor 9 tu dia tak ada calculation, dia cuma explanation. Dia tak ada calculation dan explanation. Jadi beritahu kawan, apa perbezaan dia? Difference between ideal and non-ideal behavior. Untuk soalan pertama tu, dia suruh describe difference between ideal dengan non-ideal behavior gas. Boleh tengok dekat tutorial note slide 41. Semua orang tengok note slide 41. Betul tak? Mira, tunjuk sikit slide 41 anda. Sekejap. Nampak tak? Tak apa. Biar mereka tahu kat mana je. Takut mereka tak tahu. Slide 41. Difference antara ideal dengan non-ideal behavior. Okay. Ideal macam mana? Non-ideal macam mana? Ideal gas, intermolecular forces between gas molecules are negligible and the volume gas particle is negligible compared to the volume of its container. Kalau non-ideal, real gas. So real gas dia ada forces of attraction antara gas molecules. Lepas tu N squared A over V squared term is used to correct real gas pressure to include the attractive forces. The molecule has certain volume and using NB to take into account the volume of gas molecules. Jun tak payah lagi. Kalau untuk soalan B pula, soalan B tu dia minta what are the condition at which real gas approach the ideal behavior. So boleh tengok dekat tutorial note slide 44 dengan 45. Slide 40 condition yang real gas akan approach ideal behavior adalah dekat low pressure dengan high temperature. So untuk low pressure, when a gas is not compressed, the volume of container is increased. Gas molecules now occupy the sizable portion of the container. The distance between molecules gas is far away ataupun further to each other. So the intermolecular forces is now become negligible. Kalau untuk high pressure pula, kinetic energy of the gas molecule increases. Therefore, the molecules have more energy to break
away from their mutual attraction, so the intermolecular forces now become negligible. Ya, itulah jawapan dia. Okay, bagus. You all tahu cari jawapan kat mana. I nak tambah sikit untuk thank you Amira. Okay, untuk soalan 9A, describe the difference, tambah satu. Ideal gas guna apa equation? PV equal to nRT. Van der Waals forces guna apa real gas guna apa equation? Real gas guna Van der Waals equation. Tambah. So, madam ulang. Ideal behavior gas. Boleh tengok dekat tutorial note slide 41. Semua orang tengok note slide 41. Betul tak? Mira tunjuk sikit slide 41 anda. Sekejap eh. Nampak tak? Tak apa. Biar mereka tahu kat mana je. Takut mereka tak tahu. Slide 41. Difference antara ideal dengan non-ideal behavior. Okay. Ideal macam mana? Non-ideal macam mana? Ideal gas, intermolecular forces between gas molecules are negligible and the volume gas particle is negligible compared to the volume of its container. Kalau non-ideal, real gas. So real gas dia ada forces of attraction antara gas molecules. Lepas tu N squared A over V squared term is used to correct real gas pressure to include the attractive forces. The molecule has certain volume and using NB to take into account volume of gas molecules. Jun tak payah lagi. Kalau untuk soalan B pula, soalan B tu dia minta what are the condition at which real gas approach their ideal behavior. So boleh tengok dekat tutorial note slide 44 dengan 45. Slide 44, condition yang real gas akan approach ideal behavior adalah dekat low pressure dengan high temperature. So untuk low pressure, when a gas is not compressed, the volume of container is increased. Gas molecules now occupy the sizable portion of the container. The distance between molecules gas is far away ataupun further to each other. So the intermolecular forces is now become negligible. Kalau untuk high pressure pula, kinetic energy of the gas molecule increases. Therefore, the molecules have more energy to break away from their mutual attraction. So, the intermolecular forces now become negligible. Ya, itulah jawapan dia. Okay, bagus. You all tahu cari jawapan kat mana. I nak tambah sikit untuk thank you Amira. Okay, untuk soalan 9A, describe the difference, tambah satu. Ideal gas guna apa equation? PV equal to nRT. Van der Waals forces guna apa real gas guna apa equation? Real gas guna Van der Waals equation. Tambah. So madam ulang. That's all for today. Please remember to follow my IG at KemiKongSL. Subscribe, like and share my YouTube channel KemiKongSL and follow my Facebook KemiKongShitli. Hope you all learned something. Thank you.